Batang Hyang Mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamang akenang hurian itu hata nakinaholongan tabuk kamahatan ni debata jamita. Di minggu tasadarion imana tersurat di Pangukapod 20 ayat 10 syada 115. Pangukapod 20 ayat 10 syada 115 songonoma didok hata ni tuhata. Dungi huida masada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna nama porus do tanoon dohot langit maradopon bohina so adong bejupang inganan nasida. Dungi huida ma akan naung mati akan namekmet nang akan nabalga jongjong di jolo ni habang say jadi diuka ma akabuku dungi diuka ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe duhumi ma akan namati marguru tuna tersurat di bagasan akabukui hobartu na niula nabi dungi dilehon lautima akan namate nadisi dilehon nang hamatian doot banuatorui ma akan namate na tiniok na gabe diuhumi ma ganuk marguru tuna ni ula nabi dungi madabu ma hamatian dohot banuatoru tu bagasan laut api ima hamatian padua halihon laut api idui manang ise naso jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ima sahatna akamang do dia makai nanami sada si lehon-lehon basa-basa di debatan nama syarga nasuta rasa pita di tonga-tonga ninggoluta ganuk marsada-sada ima partikian kesempatan manang nataguari waktu ala memang pak partikian do kesempatan dada kita napunai alai debatado napunai ala ni arga ni partikian do kesempatan diguari akan nabisuk siya tong-atongan ni hala Kristen ma partikian ni manang waktu na parjolo Kronos lapatan na menuju kepada waktu sesuai yang bisa berulang-ulang misalnya urutan hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat kembali lagi hari Senin ima naginuaran na Kronos alai di guari mamusi sada naik Kairos keadaan sesuatu dan kesempatan yang ada dalam setiap hari. Jadi di bagasan kronosi adong do Kairos yang tidak pernah sama. Mungkin kesempatan hari ini lebih baik untuk besok dan porsia do kita ikut duminggan do Kairos sadarion sian ari marsogot di tengah-tengah di pakrimota alai setiap hari setiap kesempatan setiap partikian memiliki Kairos kesempatan berbuat baik mangulahon lomo ni roha ni debata idua kamanga kainang asakan bisuk sa sitong na dangboy abolong sada kesempatan na nimilikan ni kronosi tapake may banas sa dinggan-dinggan na ay tanpa kita sadari na mardalad do kita tu ujung ni saluhut na waktu pasti akan berakhir dan napunat daw napuna ni debatado alay mauliati di lehod do betu hita kesempatan di lehod do betu hita Kairos mempergunakan kesempatan partikian nani milikan ni debata ido banadio akamang waktu yang telah berlalu tidak akan dapat kembali apa yang sedang terlewati tidak akan bisa diulang lagi dan butar ulang be
Waktu yang telah berlalu tidak akan dapat kembali, apa yang sedang terlewati tidak akan terulang lagi. Hargailah setiap detik yang kita miliki. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Bicara di lekot Tuhan hidup ya kamang akan partikian di itu kita. Ay namar dalat do kita menuju ujung ni salua. Siap atau tidak siap? Radi manang suradi, iko sangat do kita tu ujung ni saluhutna. Terpu jam tahun ima dapat ngotok kita, tari ngotu ari paruhuman sugut. Songon nasay hati dako di hata kaporsyot taponggol padu ako ni. Namulak mangulu di hari palutuhon, nama naik tu surgo. Lahun dulu siamun di mata Jehovah di sima ibana paima mulak sogot tutanon manguhumi halak na mangulu do namate alanya kamanga kainang sa sitong na molo tarimang rimangi do hata hapor siautai mulak mangulu sogot di sima ibana paima mulak manguhumi halak na mangulu do namate. Napatudukon dakya masa dobe sihirimot ta dobe nataparadi dobe lama jupangi alani mono tataringoti taringot tu haroro di Kristus napa dua kaliun adong manang napiga si ingotota naparjolo imasongon nanido di Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 26 alai anggo arina do sade harina dang adong na ubotosa nang suru-suruan na di banu gijang nang anaki daholan amai dangarong na botosa alani unang harpolalu siya mabay paritongan ramalan alay dangadong na ubotosay holan amay do alay ni do ba na do Apostol Paulus molo di do di sada Tesalonika 5 ay sada do 2 songon haroro ni panakobor ngido haroro ni Kristus napa do halihon sada Tesalonika 5 ay sada do 2 aledang pola surat tono tuhamu ali akadongan taringo tutikina dohot sadiharina ay diboto hamu do takas na songon panakobor ngido haroro ni ari ni Tuhani haroro ni ari ni Tuhani songon panakoborngin topu ang marbuah-buah alania kamang mo kainang molo didok ibana di guari ibana songon panok panakoborngin naing takas sita mangaradi waspada manang sadihari harorona idoben na didok Tuhan Yesus di Lukas 12 mamukasian ayat 35 di gobarhot Tuhan Yesus pangaradiota songon anak somang nasay toktong radi waspada manomu-nomu idukna mulak siya parujuhan manak siya pesta jadi hita maakan aposon di bata alani hita ikut radi managam haroro ni iduk tay manang nasa di hari manang naro ibana pagi siang sore bahkan subuh manang sa di hari di dok Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 35 sahat tu 30 alani di haroro ni Kristus na pa dua halihon naing toktong do hubasita hubas selapatan na totong radi jaladungo managam haroro ni huhut tajagahum madirita radi dungo waspada alai tajagahum madirita tajamot tom madirita ay takas di bagido siyan haroro pangaradion di haroro ni Kristus napa dua hali iko takas do kita mangaraduti dirita asa di bagasan hapulinon unang bercacat didok Tuhan didok hatan itu kata di 2 Petrus 7 ayat 10 ay namay-may mado kita di langit ay baru do di tanong ay baru inganan ni hati goran kobartu baga-bagana di baheni hamu akahaholongan anggoi di paimay mahamu rikoti hamu ma asa didapot ibana hamu so martihas so hasurahan di bagasan damai. Jadi naneng rikot
pa tu bauta dang mana kasih sadi hari maroi tanggal bulan na tahun na alai na rumikot makkohosi dirita mempersiapkan dirita asa tok dungo waspada kita marhite nama jagaho dirita asa so hasurahan jala so martihas di bagasa dame. Mulu di bahasa Indonesia ayat 10 pati di 2. Petrus tulis 10 pak di sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Selalu berusaha supaya didapat tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Oh doa kamang akainang siradu tatta. Bohado kita makubasi makuhosi dirita asa unang bercacat kita tak bernoda. Diharoro ni Kristus nabaluni akahalak naso martihas jala naso hasurahan diharoro ni Kristus napa dua halihoni imana ni gobaro ni hata ni tuhata di pangukapon 22 saplopat napa yason aka abitna jala masuk sian harbangan natino Tuhon ni debata didok di pangukapon 22 saplopat mardua ma aka na mai na mamuri abit nasida asa marhuaso nasida marjabar di hauhanguluan ni jala masuk sian aka harbangan tu bagasan utai. Jadi ada dua si hubasata mamuri abita pakaian gobaran sian identitas ni dirita tapayas bima dirita dungi masuk kita sian harbangan akado pitu masuki Tuhan Yesus audu dalani doho tangul duani dang adong nasahat tu amai iya so marhiti siana audu dalani audu pitu Tuhan uluani inna Tuhan Yesus di Yohanes 10 alani ikoni ngotot tama akamang akainang di tonga-tonga di perdalanan ni ngoluta asata kasih tamamuri payason rohata ganuk masada-sada alanido ikut sude ulauta patar manang buni pe anggo di debata dangadong rahasia alai sude do tedek molo di tanau buido kita margagus alai anggo di jolo ni debata dang bu kita margagus patar do sude idok kata itu kata di Heber opat asa puluh tolu jala danga dong nati no pai na oding sia jolona tung saluhut nado tedek patar transparan danga dong nabudi sadat titik pe sian sudi ulau tai patar di joloni di pata tedek so adong na hukup di damatana tu ibana do kita mardabu-dabu kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban dalam setiap perkataan, tingkah laku dan perbuatan kita. Manang malope kita menutupi. Manang nabui kita udah ngodingi. Alai anggo dijolo ni debata. Patar. Tidek dangadong nahukup di jolo ni debata. Didok ma di ayat 10 ayat 12 dungi huida ma akan naung mati akan name mentang akan nabalga jongjong di jolo ni habang saya jadi diuka ma aka buku dungi diuka ma sada buku na asing ima buku hanguluan gabe dihumi ma akan naung mati marguru tunatar surat di bagasan aka bukui obar tunani ula nabi. Jadi mula kakala manggubarono ganupari ni na ganupari ganup tiki adong dua suruh-suruan na selalu mengiringi kita. Sada may macatat akan nadinggan na taula. Manang naiye pe kita. Sada may muse macatat akan nasuhasea. Aka pakatayon, aka ulaun, aka sakak-sakak na suhasea. Jadi mulu ibana heran na dua masuruh-suruhan selalu mendampingi kita. Manang na tu dia, manang na sadi hari kita. Sada may macatat akan ada yang nata ulahi. Alai sada nay macatat
aka naroa nataula pikiran akan naroa pangalawa akan naroa tahi-tahi akan naroa alani lumuja duninna suru-suruan nama catat akan naroa ala gumudang si catatonna jengau habis ngaulo mau si bana manggati tinta di pulpenna anggun na mangulah na din ganon o di do ala gumudang diula aka jolmai aka ulah na sudinggan ato nga hado na neng dohonon ya kamang akainang mulo tataringoti noaing ari paruhuman ya kamang akainang adong matulu si ngotota na perjulu bere kamu mandi Galatia onom ayat 7:1 sia Galatia onom ayat 7:1 sia asaw nang lilu kita dangolo di bataga busata alay iyay natasabur ido gotilota ay nama nabur tu daging manggotillo siya daging hamaguan alay nama nabur tu todi manggotillo siya todi ima hanguluan saliling la ala ni unang marnalo jahita mabay na ringan ay namang gotillo hita muse didikinay anggo so pargale hitan way alan ya kamang akay nang nanayang dohonon hatan itu kata alam mardalan do hitan way di bagasan kairos asini rohani de bata menggugum hita mangulahon akan naringgan molo di berekope akamang akay nang sipata hirana sumarguna hirana sumarlapatan hirana sodong marningot akan naringgan na niulabi hirana buni ala dicatat di surat suru-suruan ni debatado akan nadinggan na niulami jala sugut ukapon namay alani unang marnaluja ho patupahon akan nadinggan dito ngatongan ni huriyo ito ngatongan ni parsahutauta di lingkungatta di huriat di sudi dicatat doy alay molo gumirgir kita mangulahon akan nasolong moniruhani debata tabau may tatinggal ho may ay patardo suguti di julun di debata dangadong nabuni dangadong nahukup di julun di debata alanido akamang akainang dido akan napurse sesungguhnya yang benar-benar berarti dalam hidup kita adalah seberapa besar dampak hidup kita bagi orang lain odo narumiko di padalanan ningoluta ahado pakorhon ningoluta tunahumalia kita ahado pakorhon ningoluta tuhuria ahado pakorhon ningoluta tubangsota di parsaurata siganupari. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Inilah hal yang berharga di hadapan Tuhan. Sesungguhnya yang benar-benar berharga dalam hidup kita adalah seberapa besar dampak hidup kita bagi orang lain. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Ahaduna tahu lamar hide. Pasu-pasu ni debata nata jalo dito ngatungan ni guluta ido nariko yung gudang tamiliki akama gudang ta pernah punahon alay na nganong tau lamarite na tamiliki pistar lo hita bisu gugu do akalan nasi alay na nganong pakoron na alay ni unang marnaluja hita mangulahon akan naringgan ay namang gotil lo hita idikinay napaduahon Rakmahita mamereng di do Apostel Paulus di 2 Korin 5 ayat 10. 2 Korin 5 ayat 10. Di do kata itu kata songono di 2 Korin 5 ayat 10 ay ikog gabi patarbido kita salu nasogo di jolo ni habang sa paruhuman ni Kristus. Asa di jalo beho bartuna ni ulana tagad di perdagingon manang nadinggan manang naroa. Ahadona nang dokono ni Apostel Paulus siya kata itu kata nani ulam nahuula nataula nuaing menentukan doi di ari sugut asa patarbi sugut di juluni habang say jalona obartu naniula nabi nadinggan manang naroa ido epistelina kinan di hatan itu kata mangaripason alay isi do diripason akapar jahat do akapabay pergasiban akagaisi
Molo Tuhan Yesus mandoko. Dang terbaik soroga si alai marjia mana parohosa. Tumago ma niga tukul lusung batu tu si laos ninong nokko ma itu tongan nilau nina. Gasip ima perasaan yang tidak nenang. Sesenak kita alani kehadiran. Ima kagasip. Alani isi dui. Ima kahalak naso mengaradu ti dirina. Alani patar dosu takamang akan napatuluhon naparpudi na nang dohonon hanan tu kata. Tajaga madirita sian akan naso lomoni rohani debata. Molo di dok naki di epistel tay tapaho madirita di jolo di Jahoba ai mardabu-dabu alusata dos Jahoba so buhado bayno tamajagahon pahopon rohata dirita pikirata dia dopan di depan sederhana doa kamang akainang belajarlah tutup mata untuk tidak melihat hal-hal yang tidak berarti. Anggo sorong do lapatan ni unak pola siya bereng-bereng. Belajarlah tutup mata dari hal-hal yang tidak punya arti. Belajarlah menutup telinga dari hal-hal yang tidak penting dan menjaga pikiran tetap baik. Holanop pitaulau. Ala di zamanun akamang akainang iman di warana zaman telinga dan suara. Orang cenderung mengutamakan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Lalu mengabaikan hati nurani. Jadi di partikia tahun nunaing madabu do halak tu paham ima zaman telinga dan mata. Gumudang dipengaruhi nata bereng do nata ida kita. Alai di tonga-tonga ni inwaik sude di dok kata ni tu kata tajagahum madirita tutup telinga dengan hal-hal yang tidak berarti. Tutup si malolongta mamereng akahal naso marguna. Alai selalu menjaga hati kita supaya tetap kudus. Badia di adopan ni debata. Kata ni tu kata tapahohum marado pujahuba. Renungkan ma. Aku husor-husor ma. Jadi natulu halima di pangido di batasya kita di hari pada humani di hari syugut na parjulo na kinan gadup do kita majalo bartuno marlas ni roha marulupulo marsiedu mahita mangulaho na kanadenggan di tonga-tonga di sudi akapar solata ay namang godil do kita ditikinay na paduaho nakin asa takas mahita makilalahon nasa na taulay menentukan doi tu ari syugut molo nadenggan taula jalota manadenggan dungin apa tuduhon masih jaga diri Nabi mah. Tajaga humma dirita. Tajamotum mapakateta. Tajamotum masikapta di tonga-tonga ning uluta. Amin martangyang mahita. Mulyati Tuhan didenggan ni basam na pasahaton partikian kesempatan sian asin ni roham di tonga-tonga ning ulu nami. Ay di bagasakoro kami mangulu humosa manggulmit. Diramotiho kami tutuali Tuhan. Hipas satu basot. Alina padala do kami ali Tuhan tu ujung ni saluhutna. Mangido mangilik mahami tuho. Ajari pargugoy mahami tutuali Tuhan. Asa toktong gumudak kami mangulahon akan nadinggan. Maradupon akan humaliak kami. Ay manggotil do kami ali Tuhan ditikinay. Atik pe sipata hirana buni. Hirana swarga. Hirana solita dahalak akan naniulani. Alay posdor hanami. Tersurat doi di buku hanguluan di ari parumani. Ajari mahami tutu oleh Tuhan di tonga-tonga ning ulu nami. Asa manat tami disudia ka pangulaw nami. Ay mano Tuhan do sudia oleh Tuhan. Gulmit ning ulu nami. Nahu baik kami, nahu patu pahami di ari nami on. Tu ari hanguluas suhut. Ajari jala pargugoy mahami lau majaga huni. Asa toktong boy adong tikinami oleh Tuhan pahohopon diri nami. Manada hakurangan nami, manada hagalion nami. Asa buy hami itu oleh Tuhan menutup si malolong nami. Sianaka al-hal naso manupak di tonga-tonga ning nami. Menutup si parion nami. Sianaka suara naso uli, naso tahu pa uli liho kaporsiaw nami do pasoran nami. Alay toktong hami Tuhan majagahon
diri nami dito nga tungan gulo nami. To pasu-pasu mahatam gabi pargugudi kami. Dia kadongan nami ali Tuhan. Nauk tininggalhon ni akan na hinahulungan di rohana. Apuli pargugui man asila li Tuhan. Hos rohan nami Tuhan. Ho matuktong na madungani kami. Mauli hati madiho. Amen.